بركة إدمان لتناصر سرسان. بركة إدمان الجمعية تعتنى بمجال التحسيس والمواكبة والإدماج والبحث العلمي والتدريب. حنان ملاحي رئيسة جمعية بركة إدمان ستوب دروغ مركز طب الإدمان في الملاح. الحمد لله النشاط ديالنا اليوم كان حفل توقيع شراكة ما بين جمعية بركة إدمان ومركز حماية الطفولة أركانسيال ومركز حماية الطفولة سيتويان دو دومان، اللي هذا البرنامج اللي هذه الشراكة الموقعة اللي غادي تشتغل على المواكبة يعني برنامج المواكبة ديال الوليدات ديالنا، يعني باش انهم يجيبوا مركز ديال طب الإدمان في الملاح. ايضا بالنسبة للاشتغال ديالنا غادي يكون داخل في برنامج بنشمارك، يعني انه غادي يكونوا زيارات اللي هي زيارات وتبادل التجارب والخبرات ما بين فريق ديال بركه ادمان وفريق ديال سيتويان دي دوما ولاركانسيال. واللي اليوم كانت انطلاقه ديال لاكومبانيمون اللي كان استقبال ديال 13 مستفيد من مركز حمايه الطفوله في فرنسا، ومعهم 7 ديال المؤطرين، واللي اشتغلنا على انهم يكون عندهم مجموعه من الورشات ويعني يتعرفوا على مركز طب الادمان في الملاح ويتعرفوا على الخدمات ديالو. وهذا كيدخل ضمن الانفتاح الدولي اللي كتسعى ليه جمعيه بركه ادمان باش انه على الصعيد الدولي ان شاء الله، باش بدينا بالاتحاد الاوروبي من بعد ان شاء الله غادي نمشيو باقي القارات باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي اننا مامنين كفريق بركه ادمان بلابروش ديالنا ان شاء الله انها اون ابروش اللي اكريديتي ان شاء الله، واللي غادي تكون او نيفو انترناسيونال، باش انه سواء لاكومبانيومون ولا سونسيبيليزاسيون ولا حتى التيبولوجي او نيفو ديال لانتيغراسيون. فاليوم كان واحد طابل روند، كانت ديزاتولي كانوا اللي داروها وليداتنا من نفس السن من 13 سنه حتى 18 سنه، واللي هاد لاتولي ان شاء الله غادي تستمر مده في لاكتيفيتي مع سيتويان دوما ومع لاركانسيال ان شاء الله مده شهر، وغادي يكونوا في مدينه مراكش اللي الانطلاقه كانت من مركز طب الادمان في الملاح. من بعد ان شاء الله غدا عندهم واحد لاتولي ديال ليدروثيرابي يعني ومن عاد كاين عندنا ان شاء الله يوم الجمعه غادي يكون عندنا واحد لاكسيون دو سوليداريتي باش انه لاكسيون اللي بيشتغلوا على لي بينيفيسيير ديالنا مع وليداتنا فريق بركه ادمان مع الوليدات ديال مركز حمايه الطفوله، وانه الادمان لا دين له ولا جنسيه له. الادمان هو مرض، واللي مرض يشمل جميع الدول، والبلد المغرب هو بلد سباق في المجال ديال مجال طب الادمان تحت السياسه الرشيده صاحب الجلاله ان شاء الله، اللي احنا متاكدين بالسياسه الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو اننا قادرين اننا نكونوا يعني متفوقين ومتالقين على الصعيد الدولي ان شاء الله. شكرا جميعا، وشكرا بيان مراكش على الاستضافه على المواكبه ديالهم الداعمه للفريق بركه ادمان. جزاكم الله خيرا ومرحبا بالجميع. Donc bonjour, je m'appelle Mohamed Salim, je suis le directeur général de l'association
Citoyens dès demain et l'association Arc-en-Ciel. Donc c'est des foyers, des lieux de vie qui accueillent des jeunes adolescents qui sont placés par le juge des enfants par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Donc au nombre de 10, donc je dirige deux foyers mixtes qui accueillent des jeunes filles et jeunes garçons âgés entre 8 et 21 ans pour la plupart. Donc voilà, donc on les accueille, c'est une prise en charge complète, c'est à savoir, ils vivent dans le foyer de 8 ans jusqu'à 21 ans, on prend en compte donc leur scolarité, l'habillement, donc leur devenir professionnel. Bien évidemment, le grand challenge, c'est de les amener à devenir citoyens et à sortir du dispositif de placement avec un boulot et devenir grand, prendre un logement et après s'envoler, on a fait notre job. Alors je veux dire, on est très content d'être là aujourd'hui, donc, et je remercie beaucoup donc, Madame la Présidente pour le travail qu'elle a fait et le partenariat, Inch'Allah, qui va... Aujourd'hui, c'est une première rencontre qui va, Inch'Allah, s'agrandir et on va pouvoir imaginer ensemble et avancer ensemble, faire pas mal de choses. Voilà, donc je voulais au nom du président de notre association, du président du département de la Vienne, ainsi que du président du département de la Charente, vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Et maintenant, tout est à faire ensemble et avec plaisir et on va pouvoir avancer et créer des belles choses ensemble entre le Maroc et la France, bien évidemment. Merci. Bonjour, merci pour l'accueil. Donc je me présente, je suis Aurélien, éducateur citoyen de demain Arc-en-Ciel, un lieu de vie d'accueil pour des enfants placés en France. Donc nous faisons une tournée actuellement sur le Maroc afin de faire participer nos jeunes et les mêler également aux jeunes marocains afin de pouvoir créer une communauté et un échange dans un but partenariat. Entre autres des activités, des sacs à dos qu'on va pouvoir un petit peu partager avec les jeunes, participer à des activités dans le but de pouvoir promouvoir un échange culturel et multiculturel du coup, ainsi que au sein de Marrakech, exclusivement dans un but ludique et associatif. Et ensuite, après Marrakech, on va partir un petit peu dans les montagnes, du côté de Kalatem Gouna aussi, pareil, pour contribuer à la rénovation d'écoles, notamment en termes de peinture, en termes de donner également de tout ce qui est fourniture scolaire un petit peu, et échanger avec les jeunes. Notre objectif, c'est effectivement de guider aussi nos jeunes et de leur faire voir un petit peu ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Donc le gros avantage pour nous, c'est qu'au-delà de la culture différente et de la langue arabe, il y a quand même le français qui est présent, donc c'est assez simple pour nos jeunes aussi. Et le but, c'est qu'ils puissent un petit peu échanger par eux-mêmes. Nous, le but, c'est de pouvoir les guider. Voilà. Et ensuite, on va aller un petit peu aussi dans les montagnes, leur faire découvrir aussi le désert. Et après, on finira sur Agadir. Donc voilà, nous, on est très heureux d'être ici. Il faut s'adapter effectivement aux conditions un petit peu climatiques, mais heureusement, on est bien accueillis. Il y a la climatisation, mais voilà, on s'adapte et voilà. Nos jeunes sont très satisfaits d'être ici, heureux, et j'espère que le séjour va pouvoir bien se passer avec tout le monde et dans la bienveillance et le partage et le savoir-faire marocain, parce qu'on a bien compris qu'ils sont très, très chaleureux et on est très très heureux d'être ici. Voilà, merci beaucoup. مجدي حافر مدير جمعية بركة إدمان قطب مواكب لشباب مركز طب إدمان الملاح. في هذا اللقاء ديال اليوم جات عندنا جمعية سيتويان دي دومان اللي هي جمعية فرنسية عندنا هنا لمراكش باش يتم الاستقبال ديالها وتم توقيع واحد الشراكة ديالنا معها. ومن طون ديالها يدوزو مع زاتوري هنا في السونتر، يعني وراه تكونوا مختلفين تيجمعوا بين الرسم بين السبور بين الموسيقى باش يجيو معهم دي سوفينير اللي كندوزو هنا معنا زوينين. وان شاء الله علاش لا نطمحوا شي حاجه اللي قدرت تكون لنا لقدام خدمه اخرى دي بروجي ان شاء الله يتخدموا علاش لا. زائد انه الشراكه ان شاء الله تسنى اليوم بيننا وبين جمعيه السيتويان دي دومان، وراه هما ما حدهم كاين في مراكش نرجع نكوبانهم ديك الساعه كاع داكشي ان شاء الله غادي يدوزو منه، سواء في الزيارات ديالهم سواء في اي برنامج تهضروا ان شاء الله هنا. J'ai bien aimé l'arrivée dans l'association. J'ai bien aimé le comité d'accueil. C'était très intéressant, ils étaient super sympas pour l'accueil. Et je remercie pour l'accueil.